सुप्रभातम। आज आम अष्टम श्रेणी रुचिरा भाग 3 संस्कृत बहिर सप्तम पाठ भारत जनता हम पाठटी को प्रथम पढ़ा पर या ओडिया बुझा चेष्टा करिबा। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता हम से साभार उद्धृत है। तो यही कविताटी को कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा लिखा जाइए। इस कविता में कवि भारतीय जनता की सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। यही कवितारे कवि भारतीय जनता बा भारतर लोक मानकर संस्कार आ विभिन्न कौशल, दक्षता, विभिन्न विविध रुचियाँ, विभिन्न प्रकार तांकर रुचि उल्लेख करते हुए बताते हैं कि उल्लेख करी कहते कि जे भारतीय जनतार कौन कौन विशेषता अच्छी। तो प्रथम करी आमे कविताटी को पढ़िबा, तापरे आमे यार ओडिया अनुवाद देखिबा। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबं वसुंधरां श्रेयः प्रेयः श्रेयः च चिनोम्योभयं सुवेविकाः भारत जनता हम विज्ञानधना हम ज्ञानधना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनता हम मम गीतैर्मुग्धं समं जगत् मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत् मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत् रसभरिता भारत जनता हम उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीडासक्ता वर्धेति देवता भारत जनता हम मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनता हम विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्यति विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्य भारत जनता हम। तो यहीपरि भाव कविताटी अच्छी। वर्तमान आम कविताटी को बुझिबा। अभिमान धना कहले अभिमान रूपी धन वाली अर्थात अभिमान स्वाभिमान रूपक धन को धारण करथिबा व्यक्ति विनय उपेता विनयोपेता विनय विनम्रता से उपेता परिपूर्ण अभिमान धना स्वाभिमान रे परिपूर्ण व धनशाली विनयोपेता विनम्रता रे परिपूर्ण शालीना शालीनतारे भारत जनता हम अहम भारत जनता अस्मि मु भारत जनता अटे। कुलिसात कुलिसात बोले वज्र ठारू मध्य अपि कुलिसाद अपि कुलिसात जोग अपि वज्र ठारू मध्य कठिना कठिन अटे कठोर अटे कुसुमादपि कुसुम बोले फूल कुसुमात फूल ठारू अपि बोले मध्य फूल ठारू मध्य सुकुमारा सुकुमार अटे कोमल अटे भारत जनता हम अहम भारत जनता। तो या बुझिले केमती हेब अहम भारत जनता मु भारतीय जनता अभिमान धना स्वाभिमान रे धनशाली विनयोपेता ओ विनम्रता रे परिपूर्ण शालीना शालीनता कुलिसादपि कठिना कुलिसादपि कठिना कुलिसाद वज्र ठारू मध्य कठोर कुसुमादपि सुकुमारा आउ फूल ठारू मध्य कोमल अस्मि अटे। तो मु भारतीय जनता अटे
ମୁଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ରୂପୀ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମୁଁ ବଜ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ କଠୋର ଅଟେ। ମୁଁ ବିନମ୍ରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମୁଁ ଫୁଲଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କୋମଳ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକଟି ନିବସାମି ସମସ୍ତେ ସଂସାରେ। ନିବସାମି ରହିଛି ବା ବାସ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ସଂସାରେ ସମସ୍ତ ସଂସାରରେ। ମନ୍ୟେ ମନେ କରେ ବା ବିଚାର କରେ। ଚ ଓ ମୁଁ ବିଚାର କରେ। କୁଟୁମ୍ବମ୍ ବୋଇଲେ ପରିବାର। ବସୁନ୍ଧରା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରେ। ପ୍ରେୟ ଚ ପ୍ରେୟ ଭୋଗ ଯାହା ଭୋଗ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଶ୍ରେୟ ଯାହା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଚ ଚିନୋମି ଉଭୟମ୍। ଚିନୋମି ବୋଲେ ବାଛିଥାଏ। ଉଭୟକୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଓ ପ୍ରିୟ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗକୁ ବାଛିଥାଏ। ସୁବିବେକା ଉତ୍ତମ ବିବେକକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଭାରତ ଜନତା ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଅଟେ। ଅହମ୍ ଭାରତ ଜନତା ସମସ୍ତେ ସଂସାରେ ନିବସାମି। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ସମସ୍ତ ସଂସାରେ ବାସ କରିଥାଏ। ବସୁନ୍ଧରାଞ୍ଚ ଓ ପୃଥିବୀକୁ କୁଟୁମ୍ବମ୍ ମନ୍ୟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ମନେ କରିଥାଏ। ଶ୍ରେୟଶ୍ଚ ଉଭୟମ୍ ଚିନୋମି। ପ୍ରେୟ ମାର୍ଗ ଓ ଶ୍ରେୟ ମାର୍ଗ। ପ୍ରେୟ ମାର୍ଗ ଓ ଶ୍ରେୟ ମାର୍ଗ ରୁଚିକର ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗକୁ ଚିନୋମି ଉଭୟମ୍ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗକୁ ମୁଁ ବାଛିଥାଏ। ଅହମ୍ ସୁବିବେକା ମୁଁ ସୁବିବେକ ବା ବିବେକଶୀଳ ଅଟେ ବୋଲି କହୁଛି। ମୁଁ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ବିବେକଶୀଳ ଅଟେ ବୋଲି କହୁଛି। ବିଜ୍ଞାନଧନାହଂ ବିଜ୍ଞାନଧନାହଂ ବିଜ୍ଞାନରେ ଧନଶାଳୀ। ଜ୍ଞାନଧନା ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଧନଶାଳୀ। ସାହିତ୍ୟ କଳା ସଙ୍ଗୀତପରା। ସାହିତ୍ୟ କଳା ସଙ୍ଗୀତପରା ତ ସାହିତ୍ୟ କଳା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ପାରାୟଣ ଅଟେ ବା ମୁଁ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଜାଣିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସୁଧା ତଟିନୀ ସ୍ନାନେହି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅଧିଆତ୍ମନି ଇତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଆତ୍ମା ବିଷୟକ ସୁଧା ତଟିନୀ ଅମୃତମୟୀ ନଦୀରେ। ସୁଧା ବୋଲେ ଅମୃତ, ତଟିନୀ ବୋଲେ ମୟୀ ନଦୀରେ। ସ୍ନାନରେ ପରିପୂତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପବିତ୍ରତା ଭାରତ ଜନତା ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଅଟେ। ଅହମ୍ ଭାରତ ଜନତା ବିଜ୍ଞାନଧନା ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ବିଜ୍ଞାନଧନ ଅଟେ। ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନଧନା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଧନରେ ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସାହିତ୍ୟ କଳା ସଙ୍ଗୀତପରା ସାହିତ୍ୟ କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତର ପାରାୟଣ ଅଟେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସୁଧା ତଟିନୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରୂପୀ ବା ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଅମୃତ ନଦୀରେ ଅମୃତମୟୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନେହି ପରିପୂତା ସ୍ନାନ କରି ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ମମ ଗୀତୈର୍ମୁଗ୍ଧଂ ସମମ୍ ଜଗତ୍। ମୋର ଗୀତୈହି ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ମୁଗ୍ଧ ଅଟନ୍ତି ବା ଖୁସି ଅଟନ୍ତି। ସମମ୍ ଜଗତ୍ ସମସ୍ତ ଜଗତ ମୋର ଗୀତରେ ମୁଗ୍ଧ ଅଟନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ଅଟନ୍ତି। ମମ ନୃତ୍ୟୈର୍ମୁଗ୍ଧଂ ମୋର ନୃତ୍ୟୈହି ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଗ୍ଧଂ ଖୁସି ଅଟନ୍ତି। ସମମ୍ ଜଗତ୍ ସମସ୍ତ ଜଗତ ମୋର ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଅଟନ୍ତି। ମମ କାବ୍ୟୈର୍ମୁଗ୍ଧଂ ମୋର କାବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବା ମୋର କବିତା ଦ୍ୱାରା ମୁଗ୍ଧଂ ସମମ୍ ଜଗତ୍ ସମସ୍ତ ସଂସାର ମୁଗ୍ଧ ଅଟନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ଅଟନ୍ତି। ରସଭରିତା ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ଜନତା ଅହମ୍ ମୋର କାବ୍ୟ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଓ ସେହିପରି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଅଟେ। ମମ ଗୀତୈହି ସମମ୍ ଜଗତ୍ ମୁଗ୍ଧଂ ମୋର ଗୀତରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ମୁଗ୍ଧ ଅଟେ ବା ଆନନ୍ଦିତ ଅଟେ। ମମ ନୃତ୍ୟୈହି ସମମ୍ ଜଗତ୍ ମମ ନୃତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟେ। ମମ କାବ୍ୟୈର୍ମୁଗ୍ଧଂ ସମମ୍ ଜଗତ୍ ମୋର କାବ୍ୟ କବିତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଜଗତ ମୁଗ୍ଧ ଅଟେ। ଅହମ୍ ରସଭରିତା ଭାରତ ଜନତା ମୁଁ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ମୋର ଭାବଗୁଡ଼ିକ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ମୁଁ ଅଟେ।
उत्सव प्रिय हम श्रम प्रिया उत्सव प्रिया मु भारतीय जनता अहम उत्सव प्रिया मु भारतीय जनता उत्सव प्रिय अटे श्रम प्रिया और श्रम परिश्रम प्रिय अटे पदयात्रा पादरी चली जावा यात्रा करवा देशाटन प्रिया देशाटन देश परिभ्रमण करिबारे मध्य मु प्रिय अटे लोक क्रीड़ा सत्ता लोक क्रीड़ा बोले खेल कसरतरे आसक्ता मु आसक्ति मोर आसक्ति अच्छी बा मोर आग्रह अच्छी वर्धे अतिथि देवता वर्धे अतिथि देवता वृद्धि को प्राप्त हई अतिथि देवता अतिथि को देवता तुल्य मन करे भारत जनता हम मु भारतीय जनता अटे अहम उत्सव प्रिया मु उत्सव प्रिय अटे श्रम प्रिय अटे पदयात्रा देशाटन प्रिया पदरी यात्रा करी देश भ्रमणर प्रिय अटे लोक क्रीड़ा सत्ता लोक क्रीड़ा बा खेल मध्य मोर अनुराग अच्छी आग्रह अच्छी वर्धे अतिथि देवता मु अतिथि और देवता को माने सम्मान करी है वृद्धि अति भारत जनता हम तो मु बुद्धि को प्राप्त हुई भारतीय जनता अटे मित्र में मैत्री में सहजा प्रकृति रस्सी मैत्री मित्रता में मोर ठारी सहजा साधारण प्रकृति अस्ति भाव अटे बा मोर सहज प्रकृति अटे प्रकृति ही जो अस्ति प्रकृतिरस्ति तो मित्रता करिबा मोर सहज व्यवहार अटे नो दुर्बलताया पर्याय मु दुर्बलतार पर्याय नहीं बा दुर्बलता परी मोर अत्याचार करिबा नहीं ठीक अच्छे मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति मित्रस्य चक्षुषा मित्रर दृष्टि संसारम पश्यन्ति संसार को देखी था भारत जनता हम मु भारतीय जनता अटे मैत्री में सहजा प्रकृति ही अस्ति मित्रता मोर स्वाभाविक प्रवृत्ति अटे न दुर्बलताया पर्याय दुर्बलतार कौन सी मु विशेष पर्याय नुहे ना नहीं संसारम मित्र से चक्षुषा पश्यन्ति संपूर्ण संसार को मु मित्र दृष्टि मित्र भावना देखी थाए पश्यन्ति भारत जनता हम मु भारतीय जनता अटे विश्वस्मिन् जगति गताहम अस्मि विश्वस्मिन् जगति गताहम अस्मि अहम विश्वस्मिन् जगति गता अस्मि मु संपूर्ण विश्व है विश्वस्मिन् पृथ्वी गता अहम अस्मि मु जाई अच्छी जगति संसार संपूर्ण विश्व बा संसार मु जाई अच्छी विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्यते विश्वस्मिन् मुझे संपूर्ण विश्व में देखा जा सकता है मु संपूर्ण माने जगत रे देखा जाई थाए विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्मम मु संपूर्ण जगत रे कार्य करुछि कर्मण्या भारत जनता हम मु कर्मशील भारतीय जनता अटे तो यहीटा थिला आम पाठर ओडिया अनुवाद आमे याकू बुझिले निजर सांग मानकू शेयर करिबा भल लगिले जो माने पढ़िछंती ताको सब्सक्राइब करिबा कहिबा ताहले से माने पाठटी को मन रखी यार उत्तर देबारे समर्थ हेबे और निज जीवन में किछि उन्नति करि पारिबे। ओम सोम।